आज नामांकन पत्र मु 2 सेट दाखल कली। केन्दुझर काड़ी पड़ियारू गोटे विराट पटुआर रैली रे विपुल जन समर्थन नहीं केन्दुझर सहर परिक्रमा करने सहित उपजिलापाल कार्यालय रे नामांकन पत्र दाखल कली। जन समर्थन और उत्साह जेभली भाव में लोकंकर अच्छी एवं अन्यपटे सेमानंकर आक्रोश राज्य सरकारंकर विरोध रे अच्छी ता प्रतिफलित होकर आज भारतीय जनता पार्टी आड़ को भोट कन्वर्ट होबारे एवं समर्थन देवारे बढ़ुछि। 2019 रे मु विजय प्राप्त होइथिली। एबे समर्थन आहुरी बढ़ुछि। विधानसभा रे मु अनेक कथा कहिथिली, केन्दुझर समस्या को उपस्थापना करिथिली एवं केन्दुझर समस्या को उपस्थापना करिबारे विधानसभा रे विभिन्न प्रश्न पचारिबारे जेतु ओडिशा रे मु सर्वाग्रे अछि। निश्चित भाव में केन्दुझर जिले में जो प्रमुख समस्या गुड़िक अच्छी विषय बिंदु गुड़िक अच्छी बेसिकाली आपंकर श्रमिक समस्या अच्छी, आपंकर आदिवासी मानकर जीवन जीविका समस्या अच्छी एवं एठी खनि खादान इंडस्ट्री थिबा कारणरू मध्य अनेक समय लोक एक्सीडेंट रे शिकार होउचंती, विभिन्न रोगर शिकार होउचंती, नियुक्ति नाही। ये समस्त कथा को जदि आम देखा वास्तविक आज दिन में 24 वर्ष शासन रे विजु जनता दल केन्दुझर विकास माटी गंडे भी पकई ना। आज एठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीएमएम प्रतिष्ठा होइथिबारु एवं खनि दुर्नीति भारतीय जनता पार्टी बाहर करथिला जेतेबेले आज खनि अंचल चोरी होतबा लुहा पत्थर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनक्वारी होला पर जो अर्थ आसिला अंबारसी प्रचुर अर्थ आसिला पर सही पैसा रे केन्दुझर विकास आज किछि हेछि। राज्य सरकार बजेट रु पैसा काटी दउछंती। मोर गोटे एठी सीधा सड़क भाव में ओडिशा सरकार को विजु जनता दलर सरकार को मोर सीधा सड़क मु टार्गेट करुछि जे एठी ओडिशार एवं विशेष करके केन्दुझर जिले में मो विधानसभा रे तुम लोक देइछ कौन दुख देइछ, कष्ट देइछ, जीवन हानि करइछ एवं मोर युवगोष्ठी को चाकरी देवा बदल मधुआ सजै देइछ, सेमानंको कामधंदा जोगै देवा बदल दादन खटै तमिलनाडु पठै देइछ। एणु निश्चित भाव में ये स्वर मु विधानसभा रे आगामी दिन में तो उठेबी ये कथा को लोकों पाखक नहीं मु निश्चित भाव में जीवी। मीना माझी विरुद्ध में मु कौन कहबी। मो जातिर गोटे सी मोर भौणीटे ता विषय विशेष कहवाई चाहूना। गोटे कथा हो केन्दुझर सदर प्रतिनिधित्व ये जिला हेडक्वार्टर सदर यार प्रतिनिधित्व जदि जड़े दृढ़ नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटीधारी जड़े जदि व्यक्ति ए प्रतिनिधित्व न करे ताले केन्दुझर संपूर्ण जिला ये ठप हो विकास रे। आज मु गोटे लोक विरोधी दल अच्छी केन्दुझर जिलार समस्या को विधानसभा रे सठिक ढंग से उठे कारण राज्य सरकार को हमला कर कारण आज जिला चर्चित अच्छी। बहुत एमएलए ये आसी जाइए कई स्वर कर नथिले। मीना माझी जड़े काउंसिलर थिले जारे सी 2 वर्ष पई चेयरमैन होते केन्दुझर म्युनिसिपालिटी काउंसिल चलई पारे ना, लोकंकर सेवा दे पारे ना, लोकंकर दुख भी बुझी पारे ना एवं 2 वर्ष पर अनास्था उड़ी गले। दीर्घ लंबा समय राजनीति कैरियर रे गोटे गैप होला पर आज विधायिका हाँपाई आसी प्रतिद्वंदितार कर मना ना। एणु तांको विषय में विशेष कहबार ना। एठी किछि खनि माफिया डन अछंती, किछि कंट्राक्टर अछंती जो माने तांकर कंट्राक्टर को खनि माफिया गिरी को एठी किभଳି भाव में कंटिन्यूटी रखिबे, माफियागिरी चलेबे, दुर्नीति करेंगे से मोहन माझी को हटई देले तांकर कंटा परिष्कार हो जेते टंका खर्च करने आवश्यकता पड़ो जेभली भाव में एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवहार करी हेबो ताकू व्यवहार करी मोहन माझी को हरैया जो चक्रांत करुछंती
ତାହା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନୁହଁ, ଆଜି ଇଏ ହେଉଛି କୂଳକୁ ବିହନ ଏକା ମୋହନ। ସେଇ ମୋହନ ଆଜି ବିହନ ହେଇକରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରୁ 6 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଁ ଜିତେଇବି, ଏମ୍ପିକୁ ଜିତେଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋହନର ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଚନ ଦେଉଛି ମୋର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜି 6 ମାସ ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚଲେଇ ପାରିଲି। ଏମ୍ପିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକରି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଲି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ଏକା ମଧ୍ୟ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବି। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ OMC ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ସେଠି ମାନୁଆଲରେ ସେମାନେ 40% କାମ ପାଇବେ, ଯୋଡ଼ାବଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ପାଇବେ, ଏଠି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳତା ଆସିବେ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ସେମାନେ କାମ ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାନକୁ ଉନ୍ନତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଦରକାର। ଏ କାମଟି କରିବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିବା କଥା। ସେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଉଛି। ଏଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ନ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇପାରିବ, ଏଟାକି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଛି, ଅନୁଭବ ପାଇଛି ରାଜନୀତିରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିବି।